Okay, can you hear me, everyone? Okay, Yes. perfect. Okay, okay. Sorry about that. We're going to start doing the principles of how we should behave in a hospital environment. So we have titled this topic as the health norms in a hospital environment. This is a topic I give also to the students of Taylor University who come to do the practice of speaking in Spanish and learning Spanish medical terms. So that's the idea. We're going to start, and the start is with the change that we have faced after the COVID infection. Now, before we were only concerned that we should take care of the patient using the mask, using the soap for the hand washing, so we don't infect the patient. But after the coronavirus came, we were concerned again that we should be careful that the patient does not infect the doctor or the physicians. So that relationship of how we should take care of ourselves and the patient has changed. And as you see in the picture, we need to have a balance. And a balance protecting the patient and protecting ourselves from the patient of the activity we're going to do with the patient. Now, general and actually basic rules that we should do when we enter in a surgery room, it's you cannot get in with liquids or food. Of course, it's not allowed to smoke, and it's also only forbidden, only permitted to come persons who already have the knowledge of how to behave in the surgical room. As well, if we remember the norms of the coronavirus, it gave us something that we already had, but we were not used to. It's how many people could be in a certain place or space. That comes as well in the surgery room. So depending of the size, depending of the procedures, there's a normal number of people who are allowed to be in the surgical room. Now, something that is a common mistake is for the dental students usually go to the surgery room using the normal scrubs that we use. Now, we need to have a difference between that, and we need to understand that we need to use clothes that have not come from the outside and they're not contaminated. Entonces, es un error común que hay en los alumnos porque los alumnos vienen al hospital con la ropa quirúrgica o el uniforme desde la calle, y eso es prohibido porque ya si venimos de la calle ya venimos con la ropa contaminada. Entonces, cuando vamos a ir a un quirófano, tenemos que traer nuestra ropa en un espacio separado. Puede estar en una bolsa, en nuestra mochila, y tiene que ser lavada recientemente. Entonces, nosotros traemos una ropa quirúrgica que sea nueva y limpia. No es una ropa estéril, y eso vamos a ver los diferentes tipos de términos. Es una ropa limpia y no es una ropa estéril. Entonces, la ropa que traemos puesta y vamos de nuestra casa al hospital es una ropa que está contaminada, ¿sí? O podemos decir una ropa sucia, más bien podemos usar ese término, una ropa sucia. Y la ropa que llevamos para el quirófano debe ser una ropa limpia que esté en una bolsa o una mochila,
para usarla y en esa forma no haber expuesto la ropa a la calle, por así decirlo. Okay. After having that point clear, usually it's a little bit confusing of the names. We need to remember, we need to use a surgical cap, que es un gorro para cubrir la frente y el cabello. The gloves, we have actually three kinds of gloves. We have the gloves which are non-sterilized, que son los guantes de manejo. Tenemos los guantes estériles, or the surgical gloves. Y tenemos unos guantes que se llaman traumatology gloves, or green gloves. Entonces tenemos tres pares de guantes de los más comunes. Unos guantes de manejo o guante clínico, que es el guante que vemos de nitrilo o de látex. Tenemos el guante quirúrgico que viene envuelto en una cobertura que le da esterilidad, está limpio y está estéril, a diferencia del guante normal que solamente es limpio. Y el guante verde o the green gloves, which are the trauma gloves, son unos guantes más gruesos que se utiliza cuando estamos en contacto con cosas que pueden cortar, como alambre, por ejemplo. Then there is the face mask that we have different kinds. We're going to go over two, the surgical mask and the N95 mask. Both are made for the same purposes, but have different filter level. And we're going to talk about that. Important. The mask is made to cover what? The face, but especially the nostrils o los agujeros nasales y la boca. Ahora, to do that, we need to cover the base of the nose and the base of the chin. Otherwise, the surgical mask will not make its purposes, which was why it was made. Now, we need to understand the difference between the normal mask, which is the surgical mask, which is the blue one, and the N95 mask. Esas máscaras existieron desde varias décadas, ¿sí? Y la máscara quirúrgica tiene una protección alrededor entre 85 y 88%, usándole de forma correcta, que es importante. Y el respirador nos dice justamente el nivel de protección, filtra el 95% del aire. ¿Por qué es importante? Porque para uno tener una infección, también es importante la cantidad de bacterias, virus, hongos y parásitos que ingresan al cuerpo y que nuestro sistema inmune se defiende. Entonces, la mascarilla lo que hace, se vuelve una barrera para que la cantidad de esos microorganismos sea muy, muy, muy menor a la que se encuentra en el ambiente, pero nunca es cero. ¿Sí? El resto se encarga nuestro cuerpo de defendernos. ¿Sí? Ok. Ahora, for our dental purposes, if the patient has not a disease that is highly contaminated, we should be enough using the surgical mask, which is the normal blue one, but now they have different colors. I'll help us out. Now, that is loose to the sides, a difference of the N95, which is tight all the way. Algo importante para resaltar es que el ajuste de la máscara quirúrgica es suelto, lo que significa, si usted se da cuenta y le ve a su compañero, vamos a ver en la práctica, esta parte queda libre. Oh, change the color. Sí, change the color. This doesn't look too good. Have this part that it's loose and it's the way the air gets out of you. And that's the reason it's loose. Now the N95, it's tight all the way. And to prove that it's good, you need to suck the air and you need to feel the tightness of the borders of the mask, which allow you to be covering the 95% that the mask offers. Okay, now, before putting the mask, putting the boots, or putting the cap, we need to do our first hand wash. Now, we have
different ways of cleaning our hands, but we can divide it in three mainly ones. We have the first one, which is the normal hand wash that we use when we do everything in like the common things at the house, eating, going to the bathroom, those kind of activities that we always need to make sure our hands are clean because it will be a position that it can contaminate, and the main entrance of contaminators with their hands is our mouth. The second, we put a normal hand wash at home. Let's put it like this, normal at home. We have a second one, which is the clinical hand wash. We usually clean our hands before touching a patient, but that means that the patient has not have a wound or any open sites, so we can contaminate the patient itself. And then we have the third one, which is the surgical hand wash. Now, mainly difference of those three are first the timing, then the liquid, and then the position or the structure or the parts of the hand you're going to clean. Entonces, tenemos básicamente tres formas de lavarnos las manos. Tenemos una forma que es la común, casera, que podemos llamarlo, que hacemos antes de ir al baño y después de ir al baño, antes de lavarnos, antes de comer, perdón, que son simplemente para eliminar la suciedad que tenemos acumulada durante el día o durante algunas horas de actividad antes de asearnos y antes de comer. La segunda es antes de hacer un tratamiento clínico. Cuando hablamos de clínico, es revisar al paciente, tocar, explorar, revisar, y eso significa que el paciente no presenta un defecto o una herida que podamos contaminarla, ¿sí? Entonces, el lavado, por lo general, casero, se limita únicamente a los dedos y a las palmas de la mano, a la parte interna. El lavado clínico, aquí sería mejor que corrija, aquí sería clínico. El lavado clínico o el clinical hand wash es de toda la mano, es de los dedos, la palma y el dorso de la mano, ¿sí? Y la limpieza quirúrgica o lavado quirúrgico es desde las puntas de los dedos hasta el extremo del codo. Ya vamos a revisar cómo se hace. ¿Qué también importa es el tipo de jabón? En el lavado casero usamos un jabón convencional, nada más que tenga la parte del jabón, obviamente que nos permite romper la grasa, que desactivar algunas bacterias. Pero el lavado clínico debería usar una sustancia jabonosa antiséptica o antibacterial, sería mejor. Y el lavado quirúrgico normalmente utiliza una solución antibacteriana, pero también en ocasiones se recomienda usar una que presente un lubricante en la mano para no generar abrasión. Ahora, el tercero también hay dos tipos de lavado y uno de los lavados es mecánico con arrastre, mechanical with an structure to scrape our hands and forearms as well, and the other one only liquid. And so we can divide it with liquid and the other one with a sponge. We can use a name like that. Entonces, tenemos un lavado quirúrgico que es puramente líquido y un lavado que nos apoyamos con una esponja abrasiva de arrastre. All right. Entonces, regresando, vamos a hacer primero un lavado clínico para la colocación de la mascarilla y este nos indica paso a paso how to put the mask
in the surgical mask itself. Surgical mask technique. Now, if you see, we have, I don't know if you have this class that helps you out to understand the parts, but we have a band that goes around our ears. We have lateral borders. Usually this part is the one who lets open to allow the entrance and the exit of the air. And we have a small band, we usually made of wire or copper, that can bend and adjust to the nose. And we have the base border, which goes around your chin. We have these bending structures that are allowed to stretch themselves to adjust to the size of your middle term of your face, and that will allow you to cover. Now we have two sides. We have an internal part which never should touch you with your fingers. You see, the fingers always go to the borders, do not touch the inside, and the other part, which is the external part, which go and will collect the bacteria, the virus around the environment you are going to be at. So we're going to pass this quick bending to adjust, pull, open up the elastics to go around your ears, adjust the borders to tight correctly around the base of your nose and the chin, adjust pulling back to be in the correct position so it doesn't touch your eyelids. You see here the patient is putting it a little bit down and forward because the eyelids. And adjust to the chin. So that's kind of the main steps. They're easy, but you need to make sure you learn them correct so you don't contaminate yourself putting it in the mask or putting it out. Now, 95, it's a little bit more tricky, and we need to make sure we put it correctly. Now, to be a true 95, we need to have a band that goes around our neck or the base of our skull. One like here and one below our ear. If the band goes around our ear only, it just has the shape of a 95, but has the purpose of a surgical mask. Entonces, hay algunas mascarillas que he visto en el mercado que no tienen la estructura para colocarle en la nuca y tienen alrededor de la oreja. Esa no cumple el proceso de una N95, sino tiene la forma, pero cumple la filtración de una máscara quirúrgica convencional. Ahora, si usted se fija, la posición es sujetando la parte de adelante y adaptando las ligas contra la nuca para que quede bien apretado, y se hace un contorneo del borde de la máscara para confirmar que está adherido, y luego hay que succionar de forma interna para sentir que la máscara se pega a la piel. De lo contrario, a veces la máscara puede estar muy grande para el tamaño de su cara. La otra cosa, y que en la pandemia recomendaban, es que la N95 es más difícil de quitarse. Por eso tenemos que hacerlo según el protocolo, y el protocolo nos marca que tenemos que hacer primero el borde inferior y luego el borde superior para que no se vierta la mascarilla y no nos contamine la nariz. Si hacemos al revés, lo que pasa es que la mascarilla se gira y la parte del borde que supuestamente está recolectando las bacterias y virus nos toca la nariz y nos contaminemos. Por eso es importante hacer esto para que la máscara, en vez de ir hacia el cuerpo, vaya hacia afuera. So it's important to be able to take our mask and put it in a correct way. Now, we're going to use the surgical wraps, which is the clothing that could be disposable or not, to put
eh, as a second layer. So this will be our surgical drops is a second layer that we need to put in the white zone. We're going to go about that of the zones as well. If you see, these ones are fully dressed. These are disposables, but they're able to have one who are made of cotton as well, depending on which one do you need and the kind of surgery you're going to make. Also, boots, we have three different kinds. I prefer these ones. We usually go through the ankle, but here in most of the hospital, they're just around the shoe in this position. Okay, and these ones are a little bit taller ones, and there are other ones who use actually boots, which are sterilized as well. Entonces, aquí tenemos el complemento de la ropa. Tenemos la ropa quirúrgica estéril que puede ser desechable como en la foto o puede ser hecha de tela. La tela le colocan en unos esterilizadores grandes, autoclaves o de calor para generar esterilidad en la tela y eso se puede reutilizar. Las botas, estas son las que más me gustan, son botas de tobillera, que son las más prácticas, pero en Ecuador la mayoría de botas que se usa, excepto en cirugías altamente limpias, son solamente zapatones. Y también tenemos unas botas plásticas, como está aquí, que se utilizan para traumatología, que es una especialidad que usan bastante lavado y bastante agua por lo general. Entonces tienen que ser, aparte de limpio, impermeables, entonces el zapato del operador y las medias no se moja. Ahora, las formas de protección facial, esta era una de las guías que usábamos en la pandemia. Ahora lo único recomendable es usar esta estructura de aquí cuando hacemos profilaxis y o hacemos alguna actividad que genera pulverización de aire en un paciente que tenga o sospechamos que tenga riesgo, pero de lo contrario podríamos combinar esta y esta. Ahora, sí es importante cuando hacemos profilaxis de tartraje tener, si no unas goggles como esta, unas lentes grandes para cuidar nuestros ojos también. Entonces, siempre me sorprende ver a la gente que trabaja y los que tenemos lentes no hay problema, porque los lentes son parte de la estructura funcional. Pero lo ideal es tener unas gafas de protección o también, por ejemplo, yo tengo unos goggles que son como para bicicleta con aumento. Entonces, tengo yo ahí lentes que puedo usar en pacientes que tengo o sospecho tengo riesgo de contaminación. This graphic I really like because it show you in a shot screen the colors and the difference and help us explain the idea of what is clean and with what is sterilized. Entonces, nosotros en los gráficos que vamos a revisar, este siendo el primero, vemos dos colores. Ahora, el color rojo de este gráfico no significa que es sucio ni es con bacterias. Significa que es una zona no estéril. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que todas las cosas que se encuentren por debajo de la mesa quirúrgica, aunque esta tela haya sido estéril, cuando se colocó y pasó por debajo, se convierte en no estéril. Es como una zona virtual contaminada, ¿sí? O que ya pierde la esterilidad sería lo más cercano. Y se fijan en el cirujano, la zona no contaminada, o la zona estéril, perdón, es la zona arriba de la cintura y por debajo de los hombros, y la zona que pierde la esterilidad, o se llama zona contaminada en otros libros también,
es la que está por debajo de la cintura y también, si usted se fija, en la espalda del paciente, del operador. Entonces, ¿qué nos genera esto? Tenemos una burbuja que yo le llamo, y en la práctica vamos a entender un poco más, una burbuja de esterilidad. Entonces, el operador tiene todo esto limpio, pero principalmente estéril. Y esto está limpio cuando se pone, pero pierde la esterilidad. Eso está limpio y estéril, pero pierde la esterilidad cuando ya pasa a estar en la espalda. Y de aquí para acá está limpio, pero ni la máscara, ni las gafas, ni los goggles, ni el gorro son material estéril, son material que se encuentra limpio. ¿Sí? Es importante entender eso. Many, so that will be, so we're going to go again, going slow in English now, so we can go again the same topic. So we have the green, which is the sterilized and clean, and the red becomes non-sterilized after we put the sheets on the patient and goes below the surgical table. And in the surgeon, we have the front part of the surgical rod, which is green, which is sterilized and clean. Below the waist, it loses its sterilized situation and becomes non-sterilized, the back of the surgeon as well, and also the mask, the glasses, and the hat, which means that the surgeon cannot touch with the gloves the mask or the glass or the hat. This is forbidden because this is clean, but if you cannot touch something clean with something which is sterilized. Now, it's always important to follow the rules of the surgical room in the way people communicate. So it's really important, as in all health areas, to be quiet, not to be loud, to be respectful, even the patient which is unconscious and under general anesthesia. The door always need to be closed because we don't want any contamination leaving the surgical room, because the surgical room itself have suctions of the air, so it can suck the air and it cleans the environment inside, which doesn't allow the germs, the bacteria, the viruses coming out of the room. That's the reason the close should be open when the surgical procedures starts. Something that it's a little bit difficult for me and for most of your teachers is to have um, short nails for the students, you see. So not mud or any contamination go over, and it needs to be clear as well, so we're able to see that the nail is clean. So ideally, nail short, and it's not recommended to have paint on it. So ideally, the ladies who like can put something that it's clear, got some polish, some shiny structure on the nails, and the jewelry of the ears and the neck and the forearm or the wrist, it's better to not have one. But the earrings you could have, but they should be small. These long ones are not recommended because it will be in the way of your mask. It will make the mask difficult to put out and take out, and it could fall also in the surgical area as well if they have many connections in between the earrings. And the neck structure is not as issue. This doesn't apply too much. The idea is to be under your dress, and
the bands or the watch that we can use, we have, including the rings as well, should be removed prior priority or prior the surgery, before the surgery begins, sorry. Ahora, si en cada espacio tuviéramos dos jefes, sería un caos, porque no pudiéramos organizar cómo se va a hacer la cirugía. Entonces, en un quirófano siempre hay dos jefes, pero los jefes no actúan al mismo tiempo. In the surgery room, there are always two bosses or two leading men or women, but they don't act at the same time and they fully respect their time when one is the boss, then one finish his job, and then the other one becomes the boss who is the one who leads the team. So first, the first one who be the boss and be the activity leading man who gives orders is the anesthesiologist. Entonces, el primero que nos genera nuestras reglas es el anestesiólogo, independientemente si va a ser anestesia general, si va a ser un bloqueo, si va a ser una sedación, es importante que él dirija porque él tiene primero que actuar para que el paciente esté bloqueado del dolor, sedado o dormido, para que el cirujano pueda actuar. Entonces él es el que dirige las órdenes hacia los enfermeros, inclusive hacia el cirujano, preguntándole posición, tipo de cirugía, duración, es importante. Luego de que entramos al quirófano y ya estamos vestidos, tenemos que acordarnos de mantener la esterilidad principalmente de la zona anterior de nuestro cuerpo, which is going to be in touch with the patient, and the sheets that cover the patient, and our hands with our gloves. So those are really important to be always in the site which are not contaminated. So that means that we cannot put our hands below our waist and above our shoulders. If something falls, the surgeon or anyone who is dressed up could not go down to pick it up. Otherwise, it will lose the sterilized situation of the hands, the wrist, the forearms, and the anterior part of their body. Entonces, tenemos que la primera parte, el anestesiólogo es el jefe. Hay reglas que tenemos que cumplir. Todos los que se han vestido deben evitar contaminarse o perder la esterilidad, que sería otra de las palabras más correctas, evitando bajar las manos de la cintura, evitando subir las manos y también a lo que hacen mucho los alumnos y hay que corregirles es colocando las manos por detrás de la espalda. Eso contamina las manos y eso no se debería hacer. Y es una costumbre que no sé de dónde aprenden, pero al menos cuando están conmigo intento que se les pierda esa mala costumbre. El segundo cirujano, el segundo jefe es el cirujano. El cirujano va a organizar, perdón, la colocación de las sábanas cubriendo el área que no quiere el cirujano operar o la área que no está en la zona quirúrgica. Se coloca sobre el paciente campos estériles y se deja el área que va a trabajar para que en esa área se haga la limpieza con un antibacteriano. Por lo general puede ser yodo, puede ser sprays de microdacin, que son los nuevos que usamos, para limpiar la superficie, la piel o las mucosas para poder trabajar posteriormente. The final part of this class is for you to understand the divisions of the surgical room. When we talk about the surgical room, we usually think only the place where the surgery is made.
which is not correct. So we have three structures that become or make a surgical room, and they are divided in zones, which are marked as colors: black, gray, and white zone. The black zone, la zona negra, es la primera zona de restricción. Se llama la zona buffer porque es la zona como de transición de la calle que está contaminada a un espacio que vamos a descontaminarnos, ¿sí? Entonces, es la área que entra realmente cualquier persona que trabaja en un quirófano, incluido la parte administrativa, la gente de limpieza, los pacientes y los doctores. Entonces, es la área donde uno se cambia la ropa de la calle a la ropa que va a usar dentro de los quirófanos. Por eso es importante que no hay cómo venir con ropa de la calle porque es una ropa contaminada y no podíamos hacer esta actividad de descontaminarnos cambiándonos la ropa. Por eso es importante traer la ropa limpia en la mochila, en una bolsa, para cambiarnos dentro de ese espacio y hacer la descontaminación de la calle, de todas las cosas que podemos traer con nuestra ropa. So, first structure or first zone is the black zone, is the first restriction. We should be a true buffer zone where we change the robes or the clothing. We come from the outside to the surgical or the clinical, sometimes robes or clothing we're going to use in this environment. The next is the gray zone. It's also called the clean zone. If you see, there is not sterilized in the name of that. It's a clean zone. So all people or personnel enter that should wear the surgical pajamas, which in the dental area, we use this even for going in the motorcycles I have seen. Entonces, la zona gris es donde debemos entrar ya vestidos de nuestra pijama o nuestro uniforme quirúrgico. Y en forma de broma, les decía que inclusive los estudiantes de odontología veo que van en moto con eso. Y en la moto pues están súper limpios y regresando con la moto con el uniforme. Entonces, es importante entender, en odontología es diferente las normas de contaminación, pero inclusive así pues no es prudente hacerlo, ¿no? Pero en cirugía es súper prohibitivo venir con la ropa externa al quirófano. Ahora, when we enter the gray zone, we need to use the shoes or the boots. We need to use the cap to hide our hair as well. And we are, this is kind of like debatable, but we could use already the surgical mask, or we can use the surgical mask inside the white zone. So it's not mandatory to use in the gray zone. It's recommended, yes, but in the white zone, it's um, something we need to use for sure. Entonces tenemos que en la zona gris es una estructura o es un espacio que ya entramos con nuestra ropa quirúrgica, pero además ya con las protecciones iniciales de cubrir los zapatos con las botas o los zapatones, cubrir nuestro cabello y lo que no es todavía mandatorio es el uso de la mascarilla. Si usted se fija en el gráfico, tiene el cirujano que está con la mascarilla, pero está debajo, no está usándola, y el otro cirujano está sin la mascarilla todavía y recién se están colocando las cosas. Entonces, el uso de la mascarilla en la zona gris es recomendada, pero no es obligatoria. A diferencia que en la zona blanca, que ya es el quirófano como tal, viendo el gráfico inferior, es una zona de restricción, ¿sí?
que es obligatorio realmente usar la mascarilla cuando los equipos y el instrumental se abre. Antes de eso, regreso, es recomendado, pero cuando se abre el equipo, se vuelve obligatorio. Ahora, en la zona blanca or the white zone, we have two areas as well. We have a clean area and we have an sterilized area, which are two things at the same site, but we need to make sure we understand where and how we became around those things. Okay, we're going to go through here. Entonces, para terminar la clase, tenemos este gráfico de aquí. Este gráfico está ya en una cirugía. Entonces, tenemos que un quirófano debemos tener compressed air, system of inhalation of oxygen and anesthetic gases, which means that they need to come through the walls. We have electric and electronic installations. We have good illuminations, and the temperature should be able to control. And we need to have a setup and a protocol of taking out the garbage materials. If we see closely, we see the surgeon, which is the person leading the team in the second stage. Remember, first boss in the beginning, the anesthesiologist, second boss. And if you see the anesthesiologist is only using handling gloves and is not fully dressed because he's not close to the surgical site. But we have the surgeon, principal surgeon, second surgeon, and the third surgeon of the instrument guy, which is taken out. And we have the nurse. If you see, the nurse and the anesthesiologist are dressed and use the same gloves as well because they have specific activities they need to make. Something extra as well, we have the sheets and we have the instrument base of in a small desk. Now we have another thing. Remember, if we remember our virtual clinical air, this will be clean. Let's see another color. This will be clean and sterilized. This will be clean and sterilized. This will be clean and sterilized. But if we remember the concepts, this will lose a sterilized structure. We're going to use, sorry, the same color. Otherwise, we'll confuse. So lose the cleanest and this lose the cleanest as well. So this is important so we understand what things we can touch with the surgical sterilized gloves and which things we can touch with the handling or clinical gloves. Entonces, aquí tenemos que diferenciar, y con esto terminamos, la forma o el tipo de vestimenta nos da ciertos permisos y ciertos cuidados. Si yo estoy vestido de una ropa quirúrgica estéril, no puedo ponerme atrás de una persona que no esté limpia, porque me contamino. Y cuando hablo de limpio, es más bien el término es no estéril. Entonces, si yo estoy con una persona, el anestesiólogo, y quiero decirle alguna pregunta, no puedo decirle desde atrás, tengo que estar de frente y alejado sin tocarlo. Si el enfermero o enfermera me quiere hacer una pregunta, no puede ponerse de lado. Tiene que ir atrás mío y tiene que preguntarme desde atrás para no contaminarme. ¿Sí? Porque los lados y adelante es la zona que está limpia del cirujano o cualquiera que se haya vestido con ropa quirúrgica. ¿Sí? Okay, we're going to watch a video and we hopefully we can do the practice next Monday. We'll see what allows it.